ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଦେଖିବା ପରେ ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକର 97 ଜଣ ଅସହାୟ ଅନଗ୍ରସର ଓ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବାସହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘର ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। अंतर्जातीय पंचायतराज दिवस को ओडिशा रे माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में अति आडंबर सहित जो पालन करा जायछि ए अवसर रे आज ओडिशा रो कोण अनुकोण माने अनग्रस्त तले रही गरीब भाई मानक पई जो माने घरटी पाई नाहंती जो मानकर मुख्यमंत्री स्वप्न थिला और प्रधानमंत्री स्वप्न थिला समस्त चाल छपर घर को उठे पक्का घर करने से उद्देश्य रे आज ओडिशा रो दारिद्र्य सीमा रेखा तले 50,000 भाई भौणी मान मुख्यमंत्री उद्यम रे आज कार्यादेश दि जाइए। ए परिप्रेक्षी आम भंजनगर रे मध्य आज सरकार ये कार्यक्रम में सामिल हुई एटी बहु लोकों को कार्यक्रम हाथ को नि भंजनगर संतोष कुमार जेना रिपोर्ट।